الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Iqra with Iqra Q Factor, the voice. Alhamdulillah. Friday. I hope you people at home have enjoyed today. And because you're off from school, I'm sure you have visited your local masjid to perform Salatul Jum'ah and made a lot of dua thereafter. Now the dua period continues all the way till sunset, so a lot of time in hand to engage yourselves in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Try to do that as much as you possibly can, and also let us all remember those people who are ill, that Allah grants them all a quick and a speedy recovery, and along with those people that are no longer with us today, we pray that Allah grants them the best of the places and hereafter. Allah forgives their saghira, kabira sins, converts their graves into a garden from the gardens of Jannah, and also elevates their status much, much high and hereafter. Ameen ya Rabbal Alameen. Today is the last live call-in audition, and inshallah, just like in the morning, from the senior category, we chose 4 people as winners. We are going to do the same today, inshallah. Even for this Q Factor The Voice, we need 4 contestants, inshallah, for the quarterfinals. Now, the person who is actually going to choose the names is not myself, is Mufti Abdul Muntaqim Sahab. Assalamu alaikum Mufti Sahab. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जज़ाकुमुल्लाह, फिर से आप यहाँ मेरे साथ हाजिर हैं, और सुबह के वक्त की तरह मुफ्ती साहब इस वक्त भी इंशाअल्लाह जूनियर कैटेगरी में से हम 4 इंशाअल्लाह लोगों को चूज़ करेंगे फॉर द क्वार्टर फाइनल्स इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए जैसे सुबह के वक्त भी हमने कसरत से कॉल्स ली, इसी तरीके से यहाँ पर भी इस वक्त कसरत से इंशाअल्लाह हम कॉल्स लेना शुरू कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो वो तो इंशाअल्लाह आप तो इस सुबह का जो सिलसिला था उसमें हमने बस ये कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें, क्योंकि वो इस वक्त भी ताकि ज़्यादा लोग हमारे सामने आएँ जिनसे हम लोगों को मुंतखब कर सकें, क्योंकि पिछले हफ्ते में नहीं था। तो ये सिलसिला इस वक्त भी इंशाअल्लाह इसी को भी अपनाएं इंशाअल्लाह बिल्कुल ये जारी रहना चाहिए। और कॉलें भी हमने काफ़ी ज़्यादा तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त में ली, और इस वक्त भी इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा कॉलें लेंगे। कॉलें लेने से पहले मैं एक बात अर्ज़ करूँ। हदीस पाक में जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो यह हदीस इरशाद फरमाई है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो ख़ुद कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो कुरान सीखने वाले सबसे अच्छे और कुरान सिखाने वाले भी सबसे आला, सबसे अच्छे। और एक हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहलुल कुरान अहलुल्लाह व खास्सतुहु, यानी अहले कुरान जो होंगे वो अहलुल्लाह हैं। जो भी कुरान के साथ जिनकी वाबस्तगी होगी, कुरान के साथ जिनका लगाव होगा, कुरान के साथ जिनका शगफ़ होगा, वो अहलुल्लाह होंगे, अल्लाह वाले होंगे, और अल्लाह के ख़ास मुक़र्रबीन में उनका शुमार होगा। तो ये शर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो रहा है, और इस कंपटीशन में हिस्सा लेना, शरीक होना, मैं समझता हूँ कि ये अहलुल्लाह में अपने आप को शामिल करने के मुतरादिफ़ हैं, और अहल कुरान में अपने आप को शामिल करवाने के मुतरादिफ़ हैं। अल्लाह ताला सबको अहल कुरान, अहलुल्लाह, अल्लाह के ख़ास मुक़र्रबीन में से बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और इस कंपटीशन में आने से ये सच्ची बात यह है कि ये मग़फ़िरत की कंपटीशन है, मग़फ़िरत का मुसाबक़ा है, और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना दुनिया और आखिरत के लिए गैर मामूली सआदतमंदी,
खुशकिस्मती की बात है। सबको तरगीब देनी चाहिए, एक दूसरे को इत्तला देनी चाहिए और इसको सुनना, इसमें हिस्सा लेना, इसको देखना, इससे लुत्फ़ अंदोज़ होना, इसके ज़रिए क़ुरान करीम के इल्म का चर्चा घर घर में आम करना, ये हमारा मकसद है, पेश नज़र है। अल्लाह ताला इस मकसद में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और अहले क़ुरान में हमारे नाम भी शामिल फरमाए। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच जी। अब जो हैं वी आर गोना टेक सम कॉल्स एंड लेट्स सी हु वी हैव फर्स्ट ऑन द लाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Fayyad, Yes. how you doing? Yeah. Huh? Are you okay? Yes. Lovely. And which surah, Fayyad? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Where from? The last verse. The last verse of Baqarah, yeah? Yes. And can my cousin read after me? Yeah, he can. You start, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Okay, Fayyad, thank you. Who's your cousin? Hamza. Hamza. Okay, put him on. Assalamu alaikum. Wa salam, Hamza. How old are you? 10. You're 10, and you also live in Hertfordshire? Yep. Okay, which surah would you like to read today? Insan. Surah? Surah Al-Insan. Insan. Yep. Yeah, chalo. أعوذ Which بالله number verse? Are you starting from the beginning of the surah? Yes, to the end. Okay then, carry on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Okay, listen, Hamza, that was a bit too fast, and you read Surah Dahar, isn't it? Yeah. Surah Dahar. Okay, but you call it Surah Al-Insan. It's the actual name in the Quran is Surah Dahar. That's the name you should have used, and not Surah Al-Insan. So you've messed up a bit, and you read too fast. Never mind. Take care. Next call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa salam. Nur Fatima. Yeah, How are you doing? I'm fine. How are you? Good, good. Are you 9, Nur Fatima? No, 10. You 10 now? Yeah. Okay.
From Manchester. Yeah. Okay, and what's your surah? Surah Sajda. Surah Sajda, yeah? Yeah. And are you reading from the beginning? Yeah. When you're ready then. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. أفلا تتذكرون. Okay, Jazakallah Nur Fatima, thank you so much. Thank you, good try there, good attempt. Next caller, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa salam Iftikhar. Yeah. Okay, are you 10 Iftikhar? Yes, can my cousin read after me? Okay, are you 10? Yeah. Okay. From London. Which surah Iftikhar? Surah Al-Mulk. Suratul Mulk. Yeah. Okay, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Okay, Iftikhar, who's your cousin? Yasin and Taiba. Who? Yasin. Yasin, yeah? Yeah. Okay, put him on. Assalamu alaikum. Assalam Yasin, are you 9? Yeah. And which surah are you reading? Yasin. Surah Yasin, yeah? Okay, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Okay, Jazakallah. And who else? Taiba. Okay, put her on. Assalamu alaikum. Wa salam Taiba. How old are you? 7. 7. And which is your surah? Surah An-Naba. Naba. When you're ready. क्या नाम बताएं? أعوذ بالله طيبة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Okay, Jazakallah Taiba. Thank you so much for reading Surah An-Naba. You and Iftikhar too. Next call pe chale. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Who's calling? Hamid. Okay, Hamid. How old are you? 10. Hamid from London. 10. And your surah? Surah Al-Ahzab, the last ruku. Surah Al-Ahzab. And the last ruku. Last ruku of Ahzab. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Okay, Jazakallah Hamid. Thank you so much for reading that. Let's move on to our next caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Who's calling? Hidayah. Hidayah. Yes, How are you, Hidayah? I'm fine. How old are you, Hidayah? I'm 11. And where are you calling from? London. London. And which is going to be your surah? Surah Al-Buha. Surah Ad-Duha. Okay, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
يغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okay, Jazakallah. माशाल्लाह माशाल्लाह So far, माशाल्लाह, मुफ्ती साहब 8 कॉलर्स हैं जी और काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से इन्होंने तिलावत की हैं so far. जी माशाल्लाह अब जो है हम नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं फ़ौरन. 8 कॉलर्स so far, alhamdulillah. Let's see how many more calls we can take. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Who's calling? उमर. Umar. जी. Umar from where? Bradford. And how old are you, Umar? 12. 12, and you are from Bradford. Which is your surah? Surah Tariq. Surah Tariq. When you're ready. أعوذ بالله. आवाज़ नहीं आ रही Ji, Omar. Okay, Omar, do call back again, my friend. Your call dropped. Omar, 12 years of age from Bradford. Do call back. Next call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Who's calling? Nina. Who? Nina. Nina. मीना Okay, is it with the N or M? N. N, Nina. Nina, how old are you? 6. And where are you calling from? Welsh Cardiff. Cardiff. Yeah. Okay, and which surah would you like to read, Nina? In the Altaina. Inna al-Tayna, yeah? सूरह कौसर Okay, chalo, theek hai. When you're ready, do start, please, Nina's. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. My Okay, sister wants to read. your shishta, put her on then. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. What's your name? Munir. Huh? Sarah Khan. Munir. Can you say it again? Sarah Khan. Spell it. S-A-R-A-H. सारा Is it S? Did you say S? S-A-R-A-H. Saira Khan. Yes. Chalo, how old are you? 5. Okay, and which surah? Which surah would you like to read? Close up in that. Qul a'udhu bi rabbin nas. Okay, let's hear it then. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. close رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, Jazakallah Saira Khan and Nina Khan from Cardiff, two sisters, 5 and 6. Good try. Next call, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Who's calling? Yusuf Ahmed Yusuf Ahmed from where? from London. How old are you, Yusuf? I'm 12. You're 12. And which surah would you like to read? Surah Shams. Surah Shams. Okay, let's hear it, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. All right, Jazakallah Yusuf, thank you so much. Thank you so much for that reading. Keep watching and listening. Next call, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Kaleem, Ji. how are you, Kaleem? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? I'm good. Are you 12? Yeah. And which is your surah, Kaleem? Surah Al-Qadr. My cousin's going to read as well with me. Your cousin? Yeah. Who's your cousin? Abbas. Abbas? Yeah. Abbas. Yeah. Okay, let's hear your reading first. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Okay, put Abbas on. Assalamualaikum. Salam. Is that Abbas? Yes, please. How old are you, Abbas? I'm 14. You're 14. Ji. And which is your surah, Abbas? Surah Qariya. Qariya. Okay, let's hear it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. Chalo, theek hai. Abbas, the problem is your reading, I call it nose reading. इसको क्या आप कैसे ताबीर करेंगे? ये जो पढ़ाई है अब्बास की जो तिलावत है, नाक में आवाज़ को ले जाके ज़्यादा पढ़ता है. हाँ, ये तो एक गलती होती है कि हाँ, नाक की बांसुरी की तरफ आवाज़ को ले जाना. तो जबकि नाक जिन हरूफ में मखरज नहीं है तो उसमें नाक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. ये तो एक बात है. बाकी आपकी आवाज़ भी अच्छी है. हाँ, और आवाज़ वैसे हरूफ अच्छी है. गिरफ्त में है, हाँ, कब्ज़े में है. तो आपको ये लहन जली नहीं होना चाहिए. कई लहन जली हैं, कई लहन खफ़ी हैं. सही सही. अब बाज़ बच्चों की तिलावत सुनकर अंदाज़ा ये होता है कि वो सिर्फ़ अगर मश्क कर लें किसी मशाक उस्ताज़ के पास तो फिर उनकी तिलावत सही हो सकती है. उनमें से आपका नाम है. तो इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए. आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, गॉर्जियस साउंड है और आपकी तिलावत बहुत ज़बरदस्त और माशाअल्लाह खुशगवार सौती तअस्सुर की हामिल आवाज़ है. इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा आपको होगा. Jazakallah Mufti Sahab. Now, after the break, inshallah, we will be taking more calls. So far, we've taken 14, alhamdulillah, calls. Abhi waqfa ke baad, we will take more, inshallah. And because we need a lot of people to call in, a lot of reciters, a lot of people reading, so that we have a big batch, inshallah, to choose from, because we need 4 contestants, inshallah, for the remaining 4 contestants for the quarterfinals. We have our 12 from the senior category. Abhi is from the junior category. By getting these, selecting 4 to today, we'll take it up to 12, inshallah. So don't go anywhere. Do stay with us. And if you have time, maybe you can start texting or messaging friends and family so that they can also start calling and being a part of today's Q Factor, The Voice. See you in a bit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to Iqra with Iqra, Q Factor, The Voice. Alhamdulillah. So far we have had 14 people rang
and they all read very, very well indeed. Now let's see how many people and how many calls we can take this segment, because we need loads and loads of people, inshallah, calling in. Mufti Abdul Muntaqim Saab is with me, of course, and he is our judge for today. Plus, he was our judge not last week, the week before that, and he will be, he will continue to stay with me, inshallah, throughout the end of the competition, because he is the main judge out of the other judges in the semi-finals and finals too, inshallah. तो मुफ्ती साहब हम शुरू हो जाएं? बिल्कुल इंशाल्लाह. Inshallah, let's go. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Sheikh. Ji Umayma. Yes. How are you, Umayma? Fine, alhamdulillah. How are you? I am very well. Are you 9? Yes. And how is your mother? She's really good. Is she feeling better? Yes, she's much better. Because I spoke to your father this morning. He read today. Qari Khalid. Yes. Yeah, he read this morning, mashallah. Which surah would you like to read? Surah Al-Qalam. Suratul Qalam. But wait, Sheikh. Can my little brother read after me? Your little brother? Yes. Of course he can. When you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. Okay, Jazakallah, Umayma. And can you put your brother on? Yes. ब्रदर का क्या नाम है? अभी मुस्तफ़ा शायद. Assalamu alaikum. Wa salam. Is that Mustafa? Are you Mustafa? Yes. Okay, Mustafa, how old are you? 6. 6, mashallah. Okay, Mustafa, which surah are you reading? Surah Al-Kafir. Huh? Surah Al-Kafir. Surah Takasur. Yes. All right, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترون عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Okay, Mustafa, Umayma, thank you so much.
That was good reading, mashallah. Let's move on to our next call now. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gee, who's calling? Who's calling? Hello? Hello? Gigi, can you please talk? You are active. Okay, next call pe inshallah chalenge, because if you do call, try to inshallah talk. Otherwise, you know, you're taking a space. That space could be for someone who reads very, very well. So please do try to talk if you do get through. Next call, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Who's calling? Umar, I called before, but it was disconnected. Yeah, no, it got dropped off somehow. Umar 12 from Bradford, yeah? Yeah. Okay, what are you going to read? Surah Tariq, you should have said. Yes. When you're ready. أعوذ بالله. Okay, I think Omar, there's something wrong with your phone line, my friend. Definitely phone line pe kuch gadbad hai, otherwise why it should not cut off. Hum next call pe chalte hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Gee, who's calling? Ihram Musin. Who? Ihram Musin. Ihram. Ihram Musin. Who? Something Mohsin. I didn't get the first name. Mehran. Okay. Okay, enough. Take it easy. Mehran, how old are you? I'm 6. You're 6. And where are you calling from? London. And which surah would you like to read? Rahman. Surah Ar-Rahman. Okay, when you're ready. I'm learning it from computer. Pardon? I'm learning it from computer. Okay, that's fine. When you're ready, please start Surah Ar-Rahman. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض للأنام. Okay, Mehran, Jazakallah. That's 10 verses. Thank you so much for that reading. Good try indeed. Next call, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gee, who's calling? Muhammad Salman. Muhammad who? Salman. Salman. Muhammad Salman from Bradford. Yeah. How old are you, Muhammad Salman? 9. And your surah? Surah Mujadila. I'm gonna read the first 6 lines. Surah which one? Mujadila. Mujadala. Mujadala. Jadala yujadilu mujadalatan 7. Chal par. Kahan se? Can I read the first 6 lines? First 6 lines. Yeah. Okay, go on then. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول مزورا وإن الله لعفو غفور.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Okay, let's stop there. Muhammad Salman from Bradford, Jazakallah. And try not to change the haraka. You know, when you are reading, sometimes if you read too fast, then you're changing the haraka. For example, taha wurakuma, and you said taha waru. You switched the haraka of the waw and ra. Anyway, good, good. Keep it up. Next call. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa salam. Is that Abdullah? No, Is that Khalid? no, Hold on, I know who it is. I know. Is that Muhib? No, Muhibullah, is it? no. Yar, Kone, who is it? Muhammad Fahim Jamal. No one didn't recognize you. Muhammad? Muhammad Fahim Jamal. Yeah. You and Abdullah from Glasgow sound so similar. Oh. Then I thought maybe it might be Khalid from Northampton. फिर सोचा कि वो भी नहीं है ये भी नहीं है तो फिर कौन हो सकते हैं फिर ये निकला मोहम्मद फहीम गमल ये गमल है Yeah, participated last year. I know you participated. How old are you now? 15. 15. Okay, chal. Which surah? So number. Naba, yeah? Yeah. Chal, start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Jazakallah, Muhammad Fahim Gamal. Thank you so much for that reading. Very, very good, mashallah. माशाल्लाह Keep it इनकी up. तिलावत तो सुनकर बहुत खुशी हुई। जी 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 सिर्फ एक मशवरा मैं दरमियान में दे देता हूँ दे दीजिए कि ये आखिर में अक्सर आयतों के आखिर में एक अलिफ के बक़दर लंबाई होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये असल में वो कर रहा था ना मद्दे आरिज़ इसलिए सुकून पे चला गया था जी, ये, इसलिए असल में यहाँ पर मद्दे असली एक अलिफ के बक़दर लंबाई होनी चाहिए, हाँ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी तिलावत बहुत फ़ाइक़ है और बहुत माशाल्लाह अच्छी तिलावत है। अब इसमें थोड़ी सी मेहनत आप करें कि वो एक अलिफ के बक़दर लंबाई बाकी रहे और इजाफी जो लंबाई है उसको ख़त्म कर दें, बाकी आपकी तिलावत बिल्कुल एक्सेलेंट तिलावत है। ठीक है, जज़ाकल्लाह मोहम्मद फ़हीम जमाल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़ा मुहिबुल्लाह मरियम। मुहिबुल्लाह, अब मैं ठीक आ गया। मुहिबुल्लाह कहाँ से है? मुहिबुल्लाह ये ग्लासगो से हैं और ये जो है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, ये 11 साल का है तू। Are you 11? Yes. हाँ, and you surah Muhibullah? Surah Qaf, the first side. Which one surah?
Kaf. Surah Kahf. Cheek. When you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Jazakallah Muhibullah. Who's next? مريم. Maryam, put her on. Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maryam, how are you doing? I'm fine. Good, good. Which is your surah? Surah Mulk. Surah Mulk. When you're ready. The first 5 ayat. The first 5 verses, yeah? Yeah. Crack on then, crack on. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Okay, Jazakallah Maryam. Can you put Abdullah on? Yeah, okay. Assalamu alaikum. Wa-salam. Abdullah, you're 12, yeah? Yes. And your surah? Surah Waqi'ah. Suratul Waqi'ah. When you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال. Abdullah, are you there? Hello? Hello? Yeah, carry on. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ. You went quiet. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. Okay, Jazakallah Abdullah. Thank you so much. You, Maryam, and Muhibullah all read, mashallah, very well. Next call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Wa alaikum salam. Who's calling? Zoya.
Zoya, how old are you, Zoya? 9. And where are you calling from? Glasgow. Glasgow. Zoya from Glasgow. Which surah are you reading, Zoya? Suratul Humaza. Suratul Humaza. When you're reading, you can start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الهمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله Okay, just الموقدة. thank you, Zoya. Thank you for the try. Thank you so much. Thank you. Keep learning, keep watching and learning from the show. Next call, Assalamu alaikum. وعليكم السلام. Who's calling? محمد شارف رحمان. Muhammad شارف رحمان. Sharif Rahman. Where are you calling from? Rochdale. Rochdale. And how old are you, Muhammad Sharif Rahman? 10 years old. Okay, and which is your surah? Surah Fajr. Suratul Fajr. When you're ready, After me, is it okay for my little brother can recite? your little brother. Okay, yeah, that's fine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ما شاء الله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Okay, Jazakallah, Muhammad Sharif Rahman. Did your brother participate last year? Yes, Muhammad Adil Rahman. Muhammad Adil Rahman. Aqil Adil. Adil Rahman. And is he the one that won last year? Yes. He won the Q Factor last year, didn't he? Yes. Okay, no worries. Thank you. Now I know who you are. Okay, fine. Is your brother going to read? Yes. Put him on. Assalamu alaikum. Wa salam. What's your name?
Muhammad Qasim Raza. Muhammad Qasim Raza. Yeah. Okay. And how old are you, Muhammad Qasim Raza? My age is 7 and I am 7 years old. Your age is 7 and you are 7 years old. माशाल्लाह Chalo, theek hai. On Surat, which is your surah? Surah Nasr. Surah Nasr. Yeah. Okay, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا माशाल्लाह فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. माशाल्लाह Okay, Jazakallah, thank you so ये much. तो कारियों की फैमिली है माशाल्लाह हाँ इनका जो भाई है आदिल रहमान पिछले साल वो क्यू फैक्टर का विनर था. माशाल्लाह ये जो शारिफ रहमान इसका भाई. अभी 2 मिनट में और एक कॉल ले लेते मुफ्ती साहब. अस्सलाम वालेकुम. وعليكم السلام. Ji, who's that? Isa Khan. Isa Khan, from where? Manchester. And how old are you? 13. And which is your surah? I'm going to read a bit of Surah Yusuf, inshallah. Bit of Surah Yusuf, yeah? Yeah. From which verse? From verse 96. Verse 96. All right then. I mean, 69. 69. So you're going to read from verse 69. When you're ready, please start. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Jazakallah Isa Khan. I've got to stop you there, my friend. Well, that was excellent reading. Keep it up, keep watching and learning, and you'll find out whether you are chosen to be a finalist or not. I got to go for a break now, but after the break, inshallah, do join us and do stay tuned, because end of today's show, hopefully Mufti Saab will be revealing today's 4 winners, and these 4 winners, of course, they will be the quarter finalists and joining the other quarter finalists that we have. So do not go anywhere at all. Do stay with us. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to Iqra with Iqra, Q Factor, the voice. Alhamdulillah, so far so good. A number of callers, people calling in, reading very, very well, mashallah. And but it will all depend towards the end of the show who Mufti Abdul Muntaqim Saab, with of course with my guidance as well, who we feel that should go through
and we believe they deserve the spot to continue the rest of the competition, inshallah. Lekin is waqt jo hai, let's take some calls and let's see how many more people we can get in this last segment of calls. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. What's your name? Hajir Khan. Pardon? Hajir Khan. Sajira. Did you say Sajira? Hajira. 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 Hajira Khan, you must be from Birmingham. Yeah, And how old are you, Hajira Khan? I'm 11. Okay, and which surah? I'm reading Fatiha. Suratul Fatiha. Okay, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, Jazakallah Hajra Khan from Birmingham. That was a good attempt and a good try. Thank you so much for calling. And next call, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Who's calling? Omar? Omar from Luton. Yes. How old are you, Omar? 9. And are you ready to read? Yes. Surah? Surah Ma'un. Suratul Ma'un. When you're ready, Omar, start please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okay, Jazakallah Omar. Good try again from Luton. Keep it up. Next call, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Ji, caller, Assalamu alaikum. Right. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah, who's calling? Rayhan. Okay, Rayhan from Milton Keynes. Yes. Okay, how old are you, Rayhan? 8. 8. Which surah are you reading? Surah An-Nas. Suratul Nas. Yes. When you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, definitely good reading indeed. Rayhan, thank you so much for that try. And keep watching. Next call, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Who's calling? Umar, this is my 3rd try. I know. What goes on, mate? Is something wrong with your phone? I don't know. Well, if you don't know, then how are we going to know? We don't know either. Okay, before it goes again, start reading. Surah Tariq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله.
फिर गया गर गया तो गिर गया, ये बस ये गिर ही जाता है, घर में है गिर जाता है. राइट, कॉल बैक अगेन प्लीज. उमर खान, ईसा खान, मूसा खान, जो भी नाम है दोबारा तू कॉल कर यार. कॉल अस बैक इंशाल्लाह. नेक्स्ट कॉल. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. जी, who's that? Amir. Who? Amir. Amir. Yeah. Okay, Amir, how old are you? 12. 4. Yeah. 1, 2, 3, 4. 12. 1, 2. You're 2. No, 12. You're 12. Well, you just said 4. Where are you calling from? Nottingham. Nottingham. Basically, yeah. Okay, now, Amir, which surah do you want to read? Surah Kaf. Okay, are you on loudspeaker? I don't know. Yeah. Well, put the loudspeaker off. That's the reason. There's a massive echo. Now, put the loudspeaker off and talk normally. Oh, I got it. Right, now, which surah are you reading? Huh? Got it. Got it. Which surah? Kaf. काफ. Surah Kaf. यार ये बहुत बात करवाता है मुझे. चल, hurry up. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Jazakallah Amir, they're very good. That was good reading, mashallah. Keep it up. Next call. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ji, who's calling? Adil Uddin. Adil Uddin. Uddin. Yes. Adil Uddin from where? St. Albans. St. Albans. Yes. And how old are you, Adil Uddin? 14. Mr. Uddin, yeah? Yeah. Okay, which surah? Surah An-Naba, the first ayah. Surah An-Naba, yeah? Yes. Okay, start please, Mr. Uddin. Yes. Start. Mr. Udin, Udin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Lovely, Adil Uddin. Thank you so much. That was very good reading indeed, mashallah. Adil Uddin. Next call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Ustadi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zara, how are you doing? And assalamualaikum to the next Ustadi. आपको भी अस्सलामुअलैकुम है अस्सलाम उस्ताद जी.
ये हमारे सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, इनको सिर्फ सलाम पर कोई इनाम देना चाहिए। हाँ देना चाहिए इनको। बिल्कुल, और ऐसा खूबसूरत अंदाज में सलाम ये करती हैं। ज़ारा, ज़ैन और जोया हैं, इन्हें जी। कहते हैं ट्रिपल जीज या ट्रिपल जीज हाउंसलों से। अगर सलाम का मुकाबला कराया जाए ना तो ये ले मास भी जाइए। अव्वल आएगी। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, ज़ारा जी जी कौन सी सूरत 6? सूरत आदियात। आदियात। All right then. When you're ready. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति तबहा वल मूरियाति क़दहा वल मूगिराति सुबहा फ़असरना बिही नक़आ फ़वसतना बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िन लखबीर। Yeah, put him on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ustadi and to the next Ustadi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zain. Which is your surah? Surat Qariyat. Okay, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Okay, good try. As always, Zara and Zain from Hounslow, thank you so much for calling. Keep watching, inshallah. Next call, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ji, who's calling? Latifa. Who? Latifa. Mujiba. Latifa. Oh, Latifa. God, I'm going deaf as well. Latifa, how old are you? 9. And where are you calling from? Luton. Luton. How is Luton, Latifa? Good. Is that nice? Mhm. All right, what have you been doing today? Just playing. Just playing, yeah? Okay, which surah? Surah Ash-Shams. Surah Shams? Chal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Okay, Jazakallah Latifa, thank you so much. That was good, mashallah. Keep watching, okay? Next call, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. What's your name? Daniel Khan. Dania. Daniel Khan. Daniel Han. Yes. Chalo, Daniel ya Han hai. How old are you, Daniel Han? 10. Acha, or which area? Other Which area are you calling from? Which area? Where are you calling from? London. London. Or surah? Which is your surah today? Surah
Surah Fil. Okay, when you're ready, Daniel Hon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. हाँ, जब when you started off ta'awudh and tasmiyah, मैंने सोचा कि it was going to be a really really good reading, mashallah. Don't get me wrong, it wasn't a bad reading, लेकिन ta'awudh और तस्मिया सुनकर मैंने सोचा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बगैर कोई गलती की तिलावत करने वाला है, लेकिन काफ़ी गलती आ गई उसके बाद. Never mind, Daniel Han, was a good attempt. Keep it up, keep watching, learning and continue calling. Next call, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji, who's calling? Mustafa from Leeds. Who? Mustafa Ahmed. Mustafa Ahmad from Leeds. How old are you, Mustafa? I'm 12 years old. You're 12 years old. And which surah, Mustafa? I'm going to be reading Surah An-Naba. Surah An-Naba. Okay, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. Okay, Jazakallah, Mustafa from Leeds. Very good reading, mashallah. Very good reading indeed. Ji, next call, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Wa alaikum. Who's calling? Me, Tim. Maria. Who? मारिया. Maria. How old are you, Maria? 3. 3. Yeah. Oh, mashallah. Where are you calling from? For students. No, but which area are you calling? Are you calling from London? I'm calling for London. Ah, from London, London. ठीक है. And you want to read Surah An-Nas? Huh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس MashaAllah. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. बहुत खूब. 3 साल के लिए. उसमें 3 साल बच्ची का इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ये खुद जो है एक बहुत बड़ा वाक़या है. बिल्कुल है, वाकई है. अगर इसको हम सामने कर दें इनके सामने, बाकी जितने हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट्स हैं सब बस लूज हो जाएंगे. क्या ख्याल है? माशाल्लाह. मारिया बहुत. Maria, that was good reading, mashallah. Very good reading indeed. Even Mufti Saab is saying so. Next call, assalamu alaikum. Assalamualaikum. Wa alaikum salam. Ji, who's calling? Nasif. Nasif. Did you say Nasif? Yes. How old are you, Nasif? 10. From Hayes? Yes. Okay, and which is your surah? Sud Nashra. Surah Nashra. Yeah. Is it Alam Nashra? Yeah. चलो फिर शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم जी بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. MashaAllah MashaAllah, Nasir, very good indeed. Jazakumullah for that reading. Next call, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Paiza, How are you? I am good. Paiza, how are you doing? I'm fine, alhamdulillah. Paiza, you are 10, na? Yes. GG. And how's the weather in Romania? Well, the weather was hot, but it's getting now colder. Why is that? Well, I don't know. That's not normal, is it? Yes. Chalo. Or what you been doing today, Faiza? I went to school. You're not on holiday yet? Well, I am on holiday, but like the school, they're going to take us on trips. Like they can take us horse riding or somewhere. So if you want, you can just go to school. I understand. So they have activities during the holidays. Yes, Well, only that's- this week. But if I want, then I should go. If I don't, then it's not a problem. Very good, Faiza. Very good. Anyway, that's good. Which surah you want to read? Surah Mulk. Okay, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Jazakallah, Paisa. Shall we stop there? MashaAllah, MashaAllah. As always, very good reading without any mistakes, mashallah. Very good. Keep it up, yeah? They'll speak to you again soon. Next call, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी. Ji, kaun hai? वासिफ. Wasif. How are you, Wasif? Alhamdulillah. Are you 8? Yes. Wasaf. And you're from Hayes, yeah? Yeah. चलो ये हैज के साथ ताल्लुक रखता है एंड सूरा कौन सी है Asr. हाँ Asr. Al-Qariya. अल कारिया चलो असर या कारिया which one Al-Qariya. okay चलो when you're ready أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. lovely thank you so much Wasaf I'm from Hayes I'll speak to you soon good reading indeed next call assalamu alaikum Walaikum assalam. Ji who's calling Abdurrahman. Abdurrahman how old are you 5. 5 and where are you calling from Ilfad. Ilford
Okay, Al-Fadr. And what is your surah? Surah Al-Masad. Masad. When you're ready. When you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا. ओके लवली चलो यहाँ पर मुफ्ती साहब ख़त्म करते हैं ये बिल्कुल वक्त ख़त्म भी हैं तो 41 calls alhamdulillah we've taken today 41 so it's a good number of calls mashallah और अभी during the break Mufti Sahab will get an opportunity to actually ponder upon the names that he believes should go through to the next stage, which is of course the quarterfinals. Now, you will be contacted now because today, now we finished the live call-in audition. It's come to an end. We revealed the 4 names and then the next stage is the quarterfinals and the team will be in contact with the quarterfinalists, mashallah, either by phone or by email or even both. And you will know what you have to do for the next stage. And inshallah, when that next stage is going to be, you will also find that out too. But all I wish to say that everyone that rang, every person that rang since the beginning for the last 5 weeks, mashallah, today is the 6th week. Last week, Friday, of course, we did not have Q Factor, The Voice, 5th week live call-in audition because of health reasons. Today, the last week, 6th week, we alhamdulillah chose 6 and 4, the remaining 4 contestants in the morning for the senior category, and we also have we are going to have 4 inshallah. तो मुफ्ती साहब ब्रेक पे इंशाल्लाह जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो आपके पास कुछ काम हैं तो इन आसमा में से आप हमें इंशाल्लाह बताएंगे कि कौन विनर्स हैं आज इंशाल्लाह तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मुझे लगता है कि आखिर में जो है बहुत सारे लोग हैं बहुत सारों की कॉल्स आई हैं अभी उनमें से हमें सिर्फ 4 ही चाहिए तो अगर फैसला करना काफ़ी मुश्किल काम होता है वाकई मुश्किल होता है आजमाइश है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर ज़्यादा की इजाज़त आप लोग देते तो मैं दिल तो यही चाहता है कि बहुत सारे नाम जो है वो तजवीज़ कर लिए जाएं जी और लिख लिए जाएं और उनकी हौसला अफजाई की जाए बहरहाल मैं सबकी हौसला अफजाई करता हूं और सबको मैं आगे बढ़ने की दावत देता हूं और ख़ुशी का इजहार भी सबसे है अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए माशाअल्लाह तिलावतें सुनकर ऐसा दिल खुश हुआ और उम्मीदें कायम हुई उम्मीदें वाबस्ता हुई और रोशनी की कुछ किरणें नज़र आई कि माशाअल्लाह इस दियार में भी और इन गैर मुस्लिम ममालिक में भी माशाअल्लाह यहाँ आकर दीन का चर्चा कुरान करीम की तिलावत का बातजवीद तिलावत का चर्चा माशाअल्लाह हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है और उसके असरात इंशाअल्लाह ताला बहुत दिल खुशकुन साबित होंगे इंशाअल्लाह Jazakumullah, thank you so much guys. Don't go anywhere because straight after the break hopefully we are going to reveal the 4 winners for today, the 4 contestants that become contestants for the quarterfinals. So definitely do stay tuned and don't go anywhere. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to Iqra with Iqra, Q Factor, The Voice, alhamdulillah. Now is that moment in which hopefully Mufti Saab will reveal the winners of the 4 winners for today. Lekin wo karne se pehle, what we are going to do is I want to show you the winners that we have so far, inshallah. So the names will come on the screen just to give us a reminder of the our quarter finalists so far. G. Let's have the names, inshallah.
and you will see them. There we go. Week 1 winners, Aisha Imran Salim from Motherwell and Umaid from Birmingham. Week 2 winners, Hussein Qureshi from Halifax, Muhammad Abdul Wasif from London. Week 3 winners, Muazzam Ali Kahoot from Batley and Uthman Khalid from South Wales. Week 4 winners, A'adam Iqbal from Birmingham and Sufyan Amin from Glasgow. MashaAllah. These are 2, 4, 6, 8 quarter-finalists so far, and 4 more will be added inshallah to this list in very very shortly. तो मुफ्ती साहब तो 8 हैं हमारे पास, 4 हैं आपके पास माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह आज के नाम चुनने में काफ़ी मुश्किल इसलिए मुझे ख़ुद पता है कि मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारे 41 कॉलर्स हैं। 41 कॉलर्स में से 4 नाम निकालना आसान काम नहीं है। बिल्कुल, और बड़ी आजमाइश थी और चंद ऐसे नाम भी थे जिनको छोड़ते हुए दिल पर चोट लगी, तकलीफ हुई, और मैं ख़ुद आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। मेरा दिल नहीं चाहता था कि नाम छोड़ दिए जाए, लेकिन मुझे हुक्म और अम्र यही किया गया है कि 4 नाम ही सिर्फ 4 ही नाम लेने हैं जी। तो मैं ऐलान कर दूं क्या? हाँ जी, बता दीजिए। नंबर 1। हाँ, शुरू से मैं ले रहा हूँ। एक तो हमीदुल इस्लाम लंदन है। जी जी। लंदन से जिनका ताल्लुक़ है। हमीद सिर्फ नाम बताया था, आई थिंक हमीदुल इस्लाम, हामिदुल इस्लाम, हामिदुल इस्लाम है। हाँ। हामिदुल इस्लाम लंदन, उनका नाम एक हो गया। सही। और दूसरा नाम ईसा खान मैनचेस्टर, ईसा खान मैनचेस्टर से, मैनचेस्टर से जिनका ताल्लुक़ है माशाल्लाह। और तीसरा नाम अमीर नॉटिंघम, माशाल्लाह। अमीर असगर है नाम उनका। अच्छा ठीक है, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, ये नाम अगर फाइंड आउट कर लिया जाए तो अच्छा है। अमीर असगर मुमकिन है नाम हो। नॉटिंघम से इनका ताल्लुक़ है और सेंटलमन से ताल्लुक़ रखते हैं आदिलुद्दीन। हाँ। बस आगे पीछे कुछ और नाम ऐसे थे कि मेरा जी चाहता था कि उनके नाम मैं ज़रूर शामिल करूं, लेकिन मैं तो 4 ही के नाम ले सकता हूं। ये मजबूरी मेरे लिए है और इस वजह से बहुत से नामों के साथ, बहुत सी तिलावतों के साथ ऐसा मालूम होता है कि थोड़ी सी ज़्यादती मुझे करनी पड़ी। जी जी जी। तो अल्लाह ताला उन सब को सब्र जमील अता फरमाए और अज्र जज़ील से नवाजे। बिल्कुल माशाल्लाह। और अल्लाह ताला उनको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सच्ची बात यह है कि इख्तियार में होता तो सारे नाम मैं दे देता, लेकिन बहरहाल ये 4 नाम बहैसियत मजमूई बहुत सारे पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद, फिर ये नाम तजवीज़ करने पड़ते हैं। और इसमें अल्लाह ताला कमी बेशी को माफ़ फरमाए, बग़ैर किसी जानिबदारी के इंतहाई गैर जानिबदाराना अंदाज़ में तज्ज़िया करके ये सारे नाम लिखे गए हैं और उसके पीछे बड़ी हिकमतें हैं। तो अल्लाह ताला सबको कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए और सबको क़ुरान करीम के साथ गैर मामूली दिलबस्तगी, वाबस्तगी और शग़फ़ अता फ़रमाए। अहलुल क़ुरान अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु वाली हदीस का मिसदाक़ अल्लाह ताला सबको बनाए। और आपने जनाब रैयान महमूद साहब, जी जी माशाल्लाह, आपने इतनी तकलीफ़ और बीमारियों के बावजूद जी, और थका देने वाली बीमारी है आपकी ऐसी बीमारी है कि आप साहिब फ़िराश थे और माशाल्लाह इतनी तकलीफ़ उठाई और फिर अपने शागिर्दों की मोहब्बत में शरीक प्रोग्राम हुए, रफ़ीक़ महफ़िल बने, रौनक महफ़िल बने। अल्लाह ताला आपको जज़ाए रफ़ीक़ महफ़िल भी कह दे जी, ये भी कह दे बस रफ़ीक़ महफ़िल, रौनक महफ़िल, बिल्कुल सब कुछ आप बने। और हमारे तमाम नाज़रीन और जितने छोटे बच्चे हैं वो भी शरीक महफ़िल है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन सब की शिरकत को कबूल फरमा कर सब की साई को साई मशकूर बनाए और सबको अल्लाह ताला तौफ़ीक़ात से नवाजें। ये बहुत सआदत की बात है, खुशकिस्मती की बात है और क़ुरान करीम के साथ शग़फ़ की बात है। क़ुरान करीम हमारे लिए सिफ़ारिशगार बनेगा, सिफ़ारिश करने वाला बनेगा। क़ुरान करीम के ज़रिए कौमें तरक्की पाती हैं, कौमों को उरूज नसीब होता है। हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो किताब है क़ुरान करीम
ये वो किताब है कि जिसकी वजह से कितनी कौमें ऐसी हैं कि जिनको उरूज, बुलंदी और इकबाल नसीब हुआ, और कितनी कौमें हैं कि जिनको ज़िल्लत और रुसवाई हासिल हुई। यानी जिन्होंने कुरान करीम को सीने से लगाया, कुरान के साथ मोहब्बत कायम की और मोहब्बत का रिश्ता उन्होंने उस्तवार किया, और कुरान करीम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने और उसके पैगाम को पूरी दुनिया में आम करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। ऐसी कौमें तरक्की की बुलंदियों पर पहुँची और अल्लाह ताला ने दुनिया में इमामत, क़यादत और सियादत का मर्तबा ऐसी कौमों को अता फ़रमाया। वो ज़माना था कि हम मुअज़्ज़ज़ थे आमिल क़ुरआन होकर, और अब हम ज़लील ख़ार हो गए तारिक क़ुरआन होकर। क़ुरआन को छोड़ने के नतीजे में आज पूरी दुनिया में इत्तिहाद का भी फ़क़दान है, और हमारा रिश्ता इत्तिहाद इस वक्त बिल्कुल कमज़ोर है, और हम मुंतशिर हैं क्योंकि कुरान करीम में उसूलों की तरफ दावत दी गई है, फ़ंडामेंटल लॉ और फंडामेंटल रूल्स की तरफ कुरान करीम में दावत दी गई है। इसलिए कुरान करीम का चर्चा, कुरान करीम की तालीम, कुरान करीम की तिलावत, कुरान को समझना, उसके पैगाम को आम करना, इसके नतीजे में इख्तिलाफ़ात को भुलाकर और इत्तिहाद की तरफ लोग आएंगे, इंतशार ख़त्म होगा, इत्तिहाद का रूह परवर रिश्ता पूरे माशरे में उस्तवार होगा, और बेचैनी और हसद ये सारा कुछ ख़त्म होकर रह जाएगा। और अल्लाह ताला हम सब को इस मुकाबले में शरीक होने की जो तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, इससे मुझे यहाँ पर इस पूरे मुल्क में, पूरे बरतानिया में, बल्कि पूरे यूरोप में मैं समझता हूँ कि उम्मीद की बड़ी किरण नज़र आ रही है, और इस्लाम का आफ़ताब आलम ताब यहाँ पर नमूदार होते हुए नज़र आ रहा है। और मालूम ये होता है और अंदाज़ा ये होता है कि शायद अल्लाह ताला ने इस्लाम की नशअत सानिया के लिए शायद बरतानिया और यूरोप की सरज़मीन को अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हो, और शायद यहाँ से इस्लाम का एक इनकलाब बरपा होगा, और वो इंतहाई तालीमी इनकलाब होगा, पुरअमन इनकलाब होगा, और अंदर से पैदा होने वाला इनकलाब होगा, जिसमें अमन होगा, आशती होगी, सलामती होगी, मोहब्बतें होंगी, और एक माहौल पैदा होगा जिस माहौल के नतीजे में दीन की फ़िज़ाएँ कायम होंगी, और जन्नत नज़ीर एक माहौल यहाँ पर परवान चढ़ेगा। अल्लाह ताला माओं को, वालिदैन को, पेरेंट्स को, माँ बाप को और भाई बहनों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फ़रमाए, और सबको कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। Jazakumullah Mufti Sahab. Thank you so much everyone for watching and for being a part of today's Q Factor, The Voice, and congratulations to the winners for today, junior category, and congratulations also to the winners from the senior category. We have 12 senior category lot, we have 12 in the junior category, mashallah, and now it's going to be your time to battle it out in the quarterfinals. And what you need to do at the quarterfinals, what you will need to read and recite, etc., etc., you will be told either by email or by phone, or both, inshallah, and everyone will be given at least a week's notice for preparation, no more than a week's notice to everyone. Have a good weekend. Make so much dua for everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.